Yeah. deep breath. ओके, Yeah. करोड़पति बनने वाला हूँ मैं. हाँ, ओके, तो लेट्स डू इट. एक जैकफ्रूट के लिए हाँ, हम अनलॉक करें एक क्वेश्चन. ओके, प्लीज. प्लीज. Yes. So first question, sir. People eat neem leaves with jaggery. What is the health benefit of neem? Oh God, this I don't want to take it. So do you wish to call a friend or call a doctor? I'll call a doctor. Okay, I'll call a doctor. Okay, to unlock that option, sir, you need to perform with one singing thing or whatever you can do it the best. Maybe you can sing a song, maybe you can just show us your best pose or what you feel like, that is very close to my heart. You can just share things. Close to the heart. What pose basically? I mean, what are we So talking? any pose, sir. Like, people have a selfie pose typically. And maybe whatever your hobbies, it may come through your hobbies list. Or whatever you feel like, I should share this thing with someone. Hobbies is basically I have got hobby like personal hobby. You mean to say? Yeah. Okay. Anything, whatever you wish to share. Okay, hobbies are basically I've got a big collection of shoes. Wow. Okay, Nike shoes, which I'm a Nike. I consider myself a Nike icon, self-proclaimed. Okay, as you all can see. That you look also. Thank you. And like I collect anything and everything pertaining to Nike equipment. Okay, and that's my hobby right now. It's an obsession basically. I wear the latest pair of shoes, Great. clothes. You're lucky. And yes, I'm lucky. Thank God for that. And I've already booked my next 5 pair of shoes for the next contract. Wow. So it is already there. It's going to come to New York. Perfect. So you wish to call a phone to your doctor or phone a friend? I'll call up my doctor. Okay, ring it. Okay. So I will give 2 options. You choose one from that. Okay. So first option is increases sugar level, and second option is boost immunity and detoxifies your body. I will go with the B option. Perfect. Yes. Are you serious? Yes. You are Okay, right, because sir. You got it, sir. You got it. You nailed it. thank Please you. have it, sir. This I never tasted before. Yeah, Okay. it's a Second jackfruit. question. It's awesome. Which habit improves digestion? Which habit improves digestion system? Option, please. Option 1, eating fast. Option 2, skipping meal. Option 3, overeating. And option 4 is eating slowly and chewing I'll go with the fourth properly. one. The fourth option. Are you sure? Yes, 100%. absolutely. लॉक किया जाए. लॉक किया जाए. आप जीत गए. So you're a winner of this bowl. Are you serious? Yeah. Please. No. You put me in a very awkward situation right now. Okay. So you also have a chance to eat this also. At the same time, we give you complimentary to eat this as well. I have never tried it, so I will try Oh it. yes, so that's a good combination, sir, with the jaggery, jackfruit, and neem. You can Okay. see he has picked up 4 to 5 neem ka patta, and that's what he is really implementing. That he is detoxifying himself. So I have to eat it That's together. great, sir. Yeah. No, not together. It's okay. You just go with the one at a go. You feel the taste of this Mm, and let it get consumed, and maybe after some time we can consume that. okay. I've never tasted this before. Yeah. So neem is basically, sir, antibacterial and anti-inflammatory. That's what you should start your day with. Okay. And that's what from today it's like New Year for everyone. So I hope this New Year is going to bring lots of Nike shoes. Okay. You are already the icon of Nike. No, self-proclaimed. I- Sorry, I- I'm not Andrea. I feel you should grow on the international level, and then you should have a very muscular and strengthening in your Thank you. muscular system. Thank you. And the third, the most important, sir, you should have a great happy life. Thank you very much. Wish all everybody same. सो हेलो एवरीवन, आप सभी को गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि मैं मध्य प्रदेश साइड से हूँ, तो मैं इस फेस्टिवल को पहली बार अटेंड कर रही हूँ। मुझे कभी आइडिया नहीं था कि ऐसे कुछ सेलिब्रेट होता है। सो आज मैं आशा एडवांस में अपनी फिजियोथेरेपी के लिए आई थी, तो यहाँ पे एक प्यारा सा सेटअप लगा हुआ था, जहाँ पे गुड़ी पड़वा को सेलिब्रेट करते करते साथ में कुछ अच्छी चीज़ों के लिए हम लोगों को रिजोल्यूशन लाने के हिसाब से चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है। जैसे कि हम यहाँ मैप देख सकते हैं, ये इसलिए है क्योंकि लाइक अभी करेंटली अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी वॉर्स चल रहे हैं, तो हमें लगता है कि इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हुए पीस के साइड
हमें प्रिफर करना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से हमारी जो इन्वायरमेंट है उससे भी इफेक्ट काफ़ी हो रहा है, और इट्स ऑल्सो नॉट गुड फॉर ह्यूमंस, क्योंकि हम लोगों को काफ़ी इफेक्ट हो रहा है इन अ नेगेटिव वे। सो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है, जैसे पानी के ऊपर हम लोग ये कह सकते हैं कि पानी हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग कभी कभी उस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं कि हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे इंडिया में काफ़ी ईजिली अवेलेबल हो जाता है। तो हमें पानी को काफ़ी बचाना चाहिए, हमें प्लांट्स को, पशु पक्षियों को देना चाहिए, ताकि वो लोग भी प्यासे ना रहें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा समर चल रहा है। तो ये भी मेरे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ मैंने यहाँ पे देखी। सो ऑल ओवर थिंग इज़ वेरी गुड। और यहाँ पे ग्रीनरी को भी काफ़ी ज़्यादा दिखाया गया है। इससे ये पता चलता है कि हम लोग आजकल जो काफ़ी कट कर देते हैं प्लांट्स को हमारी चीज़ों के लिए, और हम लोग फ्लावर्स देते हैं, उसके बजाय हम लोग प्लांट्स गिफ्टिंग कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी ये ग्रीनरी का जो सेटअप है वो मेरे लिए बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि मुझे भी अभी इस चीज़ के थ्रू एनवायरनमेंट के साइड जाने का बहुत ज़्यादा वो मिला है। तो ये ऑल ओवर बहुत ही ज़्यादा प्यारी चीज़ है। और एक और चीज़ है, यहाँ पे जैगरी का प्रसाद रखा है, तो ये काफ़ी हेल्दी चीज़ दिखाई गई है कि हम लोग मीठे के साइड जाते हैं तो हम हेल्दी प्रसाद भी बना सकते हैं। तो प्रसाद में मैम ने जैगरी का घर का बनाया हुआ रखा है। तो ऑल ओवर ये सब ग्लोबल वार्मिंग को बहुत ज़्यादा डेडिकेट करते हुए पूरा सेटअप है। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो या दैट्स इट। ये मेरे लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था गुड़ी पड़वा का, और जो काफ़ी अच्छा था। सो थँक यू सो मच, थँक यू। आज आपण इथे बघतोय की आशा ॲडव्हान्समध्ये एवढी सुंदर गुढी उभारलेली आहे आणि अतिशय सुंदर असा संदेशही दिलेला आहे की आपल्याला युद्ध नको आहे आणि आपल्या सगळ्यांना शांती हवी आहे। बदललेल्या ज्या काही जागतिक बेसिकली परिस्थितीमुळे ज्या सर्वांना त्याची झळ पोहोचलेली आहे, तर येणाऱ्या नवीन वर्षामध्ये खूप शांती असावी आणि याशिवाय कुठच्याही प्रकारचं जलसंकट, अन्न संकट आपल्यावर येऊ नये, या परमेश्वर चरणी प्रार्थना। धन्यवाद। And save the nature, save the planet. सगळ्यांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा. Thank you. Happy? तुम्ही आलात? Animal planet is very big planet, so definitely we should save animals. We should not harm animals, and we should not cut them. Thank you for being a part of this celebration. It means a lot. Thank you. Happy Gudi Padwa. Shake hand. Shake hand. Shake hand. Good boy. Thank you. मी डॉक्टर आशा देशमुख, डायरेक्टर आशा ॲडव्हान्स फिजिओथेरपी अँड रिहॅबिलिटेशन सेंटर, पवई, मुंबई। आज चैत्र शुद्ध प्रतिपदा आणि गुढीपाडवा किंवा हिंदू आणि मराठी लोकांचं नवीन वर्ष। आज आमच्या या क्लिनिकमध्ये आम्ही गुढीपाडवा साजरा करतोय। तो आम्ही सध्याची परिस्थिती बघता त्याच्याशी अनुसरून म्हणून आम्ही असं केलेलं आहे। आपण बघत असाल की इथे युद्ध नको बुद्ध हवा असं एक स्लोगन आहे। का? कारण सगळ्यांनाच त्या युद्धाचा कंटाळा आला आहे आणि युद्धातनं विनाशच होतो। तर आम्ही विनाशाच्या याच्यात नसल्यामुळे आम्हाला विनाशाचं अजिबात नको आहे, म्हणून आम्हाला शांती हवी आहे। त्यानंतर आपण ग्लोबल वॉर्मिंगबद्दल वारंवार बोलत राहतो। ग्लोबल वॉर्मिंग आणि ग्लोबल वॉर्मिंग ही आता आपल्या संबंध जगाला चटके देते आहे। त्यामुळे आता वृक्ष वाचवा, वृक्ष जगवा, वृक्षांची कटाई करू नका। आणि जिथे आपल्याला पाहिजे की जल ही जीवन आहे, समुद्राची पातळी कमी कमी होते आहे, त्याचे क्षेत्रफळ कमी होत आहे आणि याला कारण मानवच आहे। मानवाची फार मोठी अभिलाषा किंवा फार मोठी ग्रीड ज्याला म्हणतो आपण, त्यामुळे हे सगळा विनाश होतो आहे। तेव्हा या विनाशाकडे आपण लक्ष देऊन आपले सणवार सुद्धा तसेच करायला हवे। आणि नो वॉर, वी वॉन्ट पीस। आपण पाहतो की आपल्याला पीस हवी आहे, शांतता हवी आहे, कारण सध्याच्या युगामध्ये सगळीकडेच एक वातावरण पसरलेलं आहे अशांतीचं। आणि म्हणून या अशांतीपासून दूर व्हायला आपल्याला हेल्दी फूड खायला हवं।
आपली मेंटल स्टेटस चांगलं राहण्यासाठी. म्हणून ही सणवारे येतात, त्यातनं आपल्याला खूप गोष्टी शिकायला मिळतात. की आता आपण पाहत असाल की इथे आम्ही वेगवेगळे पदार्थ ठेवलेले आहेत. लिंबाची पानं ठेवलेली आहेत, कडुलिंबाची पानं. आजच्या दिवशी कडुलिंबाची पानं कोवळी आणि कडुलिंबाची फुलं खायचा प्रघात आहे. तोही आपल्या आरोग्यासाठी खूप चांगला आहे. त्यानंतर आपण इथे आंब्याची वडी ठेवलेली आहे, तीही कमी साखरेची. त्यानंतर मोगऱ्याच्या फुलांचा सुगंध आपल्याला दरवळतो आणि आपलं मन आणि आपलं मेंदूकडे खूप ज्याला आपण म्हणतो की खूप फ्रेश करतं ते. आणि म्हणून आपण शुभम भवती नववर्षम असं म्हणावं. आपल्या स्वतःसाठीही शुभ चिंतावं आणि इतरांसाठीही शुभ चिंतावं. मी आपणास खूप खूप शुभेच्छा देते आणि आपल्याला सगळ्यांना मानसिक शांती आणि खूप सारं शारीरिक आरोग्य मिळावं अशी प्रार्थना करते. धन्यवाद.